लाभार्थी शेतकऱ्यांनी योग्य माहिती न पुरवल्यानं 6,000 सरकारचे परत करा या आदेशाचा आमदार वेंझी विएगस यांनी खरपूस समाचार घेतला. ऑल ओव्हर गोवा 3,000 फार्मरांक जे ही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना स्किमाचेर 6,000 दित म्हणले आनी 6,000 दिवपा लागलेले ते म्हणटा आता की एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फार्मरांनी सारकी भरूंक ना, सो ते 6,000 परतून घालपाक टू गिव बॅक टू द गव्हर्मेंट. इलेक्शना पयलीं सांगलेलें की 6,000 तुमकां आमी दिता, फॉर्म भरा आनी इलेक्शन जालें म्हणटकीर ते पयशे दिल्ले ते आतां म्हणटा परत दिया. सो दीस इज अ बीग इश्यू बिकॉज गोंयांत 3,000 फार्मर पूण दुसऱ्या स्टेटींनी हजारांनी आनी लाखांनी फार्मरां हो इश्यू जाल्लो. म्हाका 41 फार्मर्स येवन मेळ्ळे. 41 फार्मर्स म्हाका इफेक्ट जाता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. वॉट आय अंडरस्टँड CMAगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 126 फार्मर्स आहा जे कोणा कडेन 6,000 मागला. सो आज सिन्स दीस इज अ सेंट्रल इश्यू आनी डबल इंजन सरकार आहा, ते डबल इंजन सरकारान म्हाका दिसता हे पयलीं सद्या जावपा दिवपाचें न्हू, पूण तरी पूण CMAन सांगलां पयलीं इंजिना कडेन उलयतलो आनी ते एश्युरन्स घेवन मागीर ही वील गेट बॅक. बट टील दॅट टायम ऑफिशियली नथींग इज कम आउट. सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑल द फार्मर्स, सिन्स द गव्हर्मेंट इज गोइंग टू टॉक टू द सेंट्रल एंड एन्श्योर दॅट दीस पेमेंट इज नॉट बीन टेकन बॅक, तेन्ना म्हणल्यार सगळे फार्मर्सांनी हो पेमेंट करचो न्हू टील द टायम समथींग कम्स आउट फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट. कित्याक एक पाट पयशे तुमी परतून रिटर्न केले जाल्यार परतून पयशे मेळपा ना. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 जाणांक पयशे दिले. एक सिनियर सिटीजनान 21 या 22,000 परत केले. 2-3 वर्सांचे पयशे कितें आयिल्ले ते कडेन कडून आनी एकल्यान 6,000 परत केले. सो आय थिंक दीस इज अ क्लियर मेसेज. आय वूड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू पूट दीस क्लियर मेसेज आउट टू ऑल द फार्मर्स, ऑल द 3,000 फार्मर्स, जावं ते सांगलीचे जाल्यार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. हे 6,000 जे परत तुमकां दिवपा म्हूण लेटर आयल्या त्या लेटरीचेर तुमी आतां सद्या होल्डर रावा. डू नॉट पे दॅट मनी बॅक टील द टायम CM मेक सम अनाउन्समेंट. नाजाल्यार पयशे परत दिले जाल्यार ते आनी आमकां परत मेळपा ना. हे लोकांक त्रास करपाचे खबरो ह्यो. सो आय थिंक दॅट इज अ क्लियर मेसेज. कित्याक रिटर्न मागलें? There are 2 criteria they have adopted. One is income tax. You are coming into income tax payer, and second is some documentation is not correct. Now I am a retired person. I retired in 2017, and 2019 I opted for this scheme because I am growing a field for my own consumption. And 6,000 rupees I didn't get. Also, I got only 2 installment out of the 6,000, and I got a notice. Now I have to pay back. See, I am filing a nil income return for all this, and continue to. Why should I be considered as a taxpayer just because I am filing a nil return? Yes, sakena no nil return ahate no nil return. I think they have considered those who are filing as returns as taxpayers. That is not the correct. तुम्ही अग्री आहात जर कोण टॅक्स भरता त्याचे पयशे रिटर्न घेतल्यार? ना कित्याक तेमी चोवपा जालो न्हू, दिता सगळो चोवपा जालो न्हू. पीपल आर एलिजिबल आर नॉट एलिजिबल. आतां खंयचे हारी करतले आमी? वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन लेबर इटसेल्फ फॉर एग्रीकल्चर. जेन्ना तेमी ते स्कीम स्टार्ट केल्ले तेन्ना तेमी क्रायटेरिया तेंचे कांय इन्कम टॅक्साचे हे आसा ते सांगूंक ना आमकां. आमी तेन्नाच आमी ते अप्लाय करपाचें न्हू. We would not have applied for that scheme if we were told, if the criteria was very clear saying that your income tax payers cannot apply for it. The only criteria at that time was that you should be the owner of the land and the land should be in your own name. That was the only criteria, and according to that we have filed and we have received the money. Today we want to thank Benzi because Benzi has taken the initiative for us to bring it to the CM, and we lauded it to CM that this is something unfair and not in the interest of the farmers. We are growing in the high rate of inflation of labor costs and all. We are doing this farming only to keep our families running. And 6,000 potun bhi moya ki this is only for election purpose. Jumla zalo another thing we have to return back. वेंझी पण म्हाका एक सांगपा ओनली फॉर दीस 41 पीपल नोटीस येयले काय? No, 3,000 In your फार्मर्स. constituency. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 41 आहा. CMI कॉन्स्टिट्युएन्सी 126. अशें करून टोटल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी 3,000 प्लस फार्मर्सां लेटर आयले. ओके. 6,000 परत दिवप म्हणून. जे कोण इनकम टॅक्साक नो देर आर 2 क्रायटेरिया. एक इनकम टॅक्साची आनी एक एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सारकी भरूं ना. बट चोय हांवें एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सारकी भरूं या भरूं नाका, तूं जेन्ना सँक्शन करता, सँक्शन ऑर्डर दिता पयशांची, तुमी चॅक करपाक आशिल्लें न्ही गव्हर्मेंटान. तुमी कितें कोन्न दिलें? इट इज युअर फॉल्ट. आनी इट इज युअर फॉल्ट म्हणटकीर यू हॅव टू एब्जॉर्ब दॅट. कोणाची मिस्टेक ती
ते ऑफिसराक या कोण डिपार्टमेंट आहात तेमी तें करपा जाय. परत लोकां कडेन पयशे मागतात तुमी आनी मागीर म्हणटले आमी वेव ऑफ केले. सो आय थिंक दिस इज टोटल मिसमॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्नन्स, मिसमॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्नन्स. आनी देशभर किसानाक ह्यो लेटर आयल्या आतां, देशभर. आमगेले पुणींग 3000+, बट देशभर कितली लाखांनी आतां. माशेल येथे चिखलकाला तर ओल्ड गोवा येथे सांजाव उत्सवही मोठ्या प्रमाणात साजरा करू. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांपर्यंत आपली लोकसंस्कृती पोहोचवणं महत्त्वाचं आहे, असं पर्यटन मंत्री रोहन खवटे म्हणाले. जसे सांगितले, इट इज नॉट ओनली अबाउट कार्निवल अँड शिगमो. वी नीड टू एन्श्योर दॅट ऑल आवर कल्चर ट्रेडिशन्स कम अलाइव. चिखलकाला जावं, सांजाव जावं, हॅव टू बी स्केल्ड अप टू एन्श्योर दॅट इंटरनॅशनल टुरिस्ट अँड डोमेस्टिक गेट अ चान्स ऑफ इट. We are this year celebrating Chikalkala as a 3-day festival. 2 दीस आमचे कल्चर जे कितें आसा, भजन जावं, बाकीचे जावं, हे सगळे प्रोग्राम्स आसतले एंड देन चिखलकाला will follow. So 3-day festival of Chikalkala in Marcel will give us a new start to talk about a new events which are coming in, which will showcase the culture of Goa. And in true sense, third, we need to have a balance to what we wear and how we need to put ourselves across. तसोच आमी रोखडोच सांजाव करतले ऑन अ हायर स्केल. म्हाका दिसता चिखलकालो इज प्लॅन्ड एट मार्सेल आनी सांजाव इज प्लॅन्ड एट ओल्ड गोवा विथ द हेल्प ऑफ आवर राजेश फळदेसाय. सो वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग डिफरंट एरियाज टू गो and do the events. It is not only about one city or one place to do it. So each event, if you find, we have been going south gele, north Saligaon gele, Parwari aile, ata Old Goa vata. So each event will find a new destination. We went to Mandre. So we need to move around and showcase it to the domestic and international tourists. So what we are and what we can do. सर म्हणल्यार तुम्ही फक्त गोवा टुरिझम आता आर्ट अँड कल्चर घेऊन पुढे वचपाची तयारी गोवा टुरिझमाची चालू आसा अशें दिसती पडटा. No, culture is more important. Our culture of what we have. Art is different. Culture is something which COVID learning घेतल्या. ताजे प्रमाणे we have had a plan which has been discussed with the empowered committee and ताजे प्रमाणे फुडें वता. कल्चरल इव्हेंटाक टुरिझमाचे सपोर्ट आसता Tourism has always been supportive about all cultures and we will ensure that we support as the best possible we can.